What I eat for iftar in Malaysia? Teh tarik. Mango sticky rice. Pukul berapa dah prepare semua ni? Habis pun pukul 7, 8. Aku tak nak cakap. Kalau aku cakap nanti kan, satu je dekat teman tu ni. Orang masing-masing akan jual roti joy. Malaysia, they're getting ready for Ramadan 2 months in advance. Check this out. So I'm right in front of this restaurant over here, and I see a Ramadan sign. I was like, it's kind of odd. Maybe they forgot to take it off like last year. Then if you look, I didn't realize how weak I was until I sat down. Not dramatic weak, just slow, quiet, empty. There was food everywhere, more than I could even process. مين بيتفق معي بهالمقولة هون إنه ماليزيا هي البلد الوحيد تقريبا اللي مستحيل تلاقوا فيه حدا جوعان. عدا عن إنه الأكل تبعهم رخيص بس كمان مثلا Di Malaysia itu kebiasaan atau hari lebaran itu dirayakan selama 30 hari. Jadi bulan Syawal itu bakal benar-benar banyak banget dan padat banget undangan dengan undangan open house. Ya. Kenapa setiap kali Ramadan tiba, suasana di Malaysia terasa lain macam? Kenapa orang luar yang datang sekali saja pun boleh rasa sebab, boleh rasa rindu? Walaupun mereka bukan Muslim, apa sebenarnya yang Malaysia ada dalam bulan Ramadan? Sampai ramai kata, Ramadan di sini ada jiwa. Dalam dunia yang makin sibuk dan makin individualistik, Malaysia masih simpan sesuatu yang jarang ditemui. Dan mungkin inilah yang buat Ramadan di Malaysia terasa lebih hidup. Di Malaysia, Ramadan bukan sekadar bulan ibadah untuk orang Islam sahaja. Ia jadi suasana nasional. Bazar Ramadan dipenuhi pelbagai kaum. Non-Muslim turut membeli juada berbuka. Ada yang tolong kawan berpuasa, ada yang hormat waktu makan. Bukan sebab dipaksa, tapi sebab sudah jadi budaya hormat dan empati. Ramadan di Malaysia bukan tentang siapa yang berpuasa, tapi tentang bagaimana semua orang sama-sama menjaga suasana. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa suasana Ramadan di Malaysia terasa lebih tertib dan terjaga? Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku sempat cukup kaget waktu pertama tahu soal aturannya. Di beberapa bagian ada regulasi di bawah hukum syariah yang mengatur soal menghormati Ramadan. Jadi untuk Muslim, makan atau minum di tempat umum saat siang hari memang tidak diperbolehkan. Kalau memang sedang tidak puasa karena alasan tertentu, tetap boleh beli makanan kok. Tapi biasanya harus dibawa pulang, bukan dimakan di tempat secara terbuka. Dan ini bukan cuma sekedar imbauan sosial. Di Malaysia, urusan agama untuk Muslim memang berada di bawah kewenangan negara bagian. Jadi ada dasar hukumnya, sanksinya bisa berupa denda atau tindakan hukum ringan tergantung wilayahnya. Seiring waktu, aku jadi paham tujuannya untuk menjaga suasana Ramadan tetap kondusif dan penuh rasa hormat, supaya yang berpuasa bisa menjalani ibadah dengan nyaman dan lingkungan sekitar ikut mendukung. Yang aku perhatikan, masyarakatnya juga sudah terbiasa dan patuh. Nggak ada kesan tegang, justru terlihat saling menghargai. Pemerintah dan masyarakatnya seperti sama-sama menjaga atmosfer Ramadan dengan tertib. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, pendekatannya memang berbeda. Di Indonesia, restoran biasanya tetap buka, tapi ditutup tirai atau pembatas supaya lebih sopan. Jadi pendekatannya lebih ke kesadaran sosial. Setiap negara punya cara masing-masing dalam menjaga nilai Ramadan, dan Malaysia memilih pendekatan yang lebih tegas, tapi tetap terstruktur dan jelas aturannya. Buat teman-teman yang mau ke Malaysia saat Ramadan, tips kecil aja, kalau memang lagi tidak puasa, lebih baik makan di tempat private seperti di hotel atau pesan untuk dibawa pulang. Nah, gimana menurut kalian? Pendekatan seperti ini efektif nggak sih? Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. No, absolutely itu nggak ada di Indonesia, tapi Malaysia guys. Bazar. Ini mantapnya puasa di Malaysia tuh kayak gini guys. Ada bazar. Berkali jual bukaan sampai 1 kilometer. Bukan 1, 3 rupanya. Roti jondo. Kalau di Indo puasa-puasa paling cuma 1 store. 2 store ini 1 jalan. 1 jalan, 1 kilo. Ya, ntar aku tanya dulu, dari mana rendangnya? Kakak rendang dari mana kan? Tapi selalu kalian guys, kalau pemula itu dia bakalan kalah. Dia akan beli secara berlebih, tapi tidak dengan aku guys. Jam teruk mat, jam. Oh my god. Bisa ngerasain Ramadan di 2 negara itu pengalaman yang seru banget sih. Vibes-nya sama-sama hangat, cuma ada beberapa hal kecil yang berbeda. Disclaimer, ini bukan buat bandingin ya, tapi cerita pengalaman aku pribadi. Di Indonesia ada istilah ngabuburit, yaitu kegiatan nunggu waktu berbuka. Biasanya dihabiskan dengan jalan sore atau cari takjil alias makanan ringan untuk buka
buka puasa. Ada juga istilah bukber, yaitu buka bersama, baik itu bareng teman atau keluarga. Menu berbuka biasanya nggak jauh dari kolak pisang, lontong, gorengan pakai sambal kacang, dan es buah. Terus waktu sahur biasanya juga akan ada sekelompok warga yang keliling sambil pukul beduk atau kentongan buat ngebangunin warga sahur. Di Kuala Lumpur, Malaysia, suasananya terasa lebih festival. Bazar Ramadan panjang-panjang dan tersebar di berbagai lokasi. Di sini juga ada istilah moreh, yaitu makan ringan atau kumpul bareng setelah sholat tarawih. Jadi suasana malamnya tuh hidup. Yang juga aku notice, aturan Ramadan di Malaysia cukup ketat. Aku pernah ke salah satu resto di mall sekitar jam 3 atau 4 sore buat beli makanan untuk buka puasa. Terus pas order, aku ditanya dong muslim atau bukan. Udah gitu cuma boleh di take away aja loh. Walaupun ada perbedaan istilah, kebiasaan, dan suasana, Ramadan entah di Indonesia atau Malaysia tetap punya cara sendiri untuk bikin hati terasa hangat dan penuh makna. To be honest, Malaysia reminds me a lot of home because my name is Rihan Abdul Samad. I'm from Yemen and Kenya. Is this your first Ramadan? No, my second. How's the Ramadan experience as a student here? For me personally, I really like it. To be honest, Malaysia reminds me a lot of home because the people are very kind and everything. It's basically like home, just without people that you know. For me, I like it. The food is amazing. I go to a lot of Arab restaurants and there's a lot of them. There's a huge selection. What is something unique that you found about Ramadan in Malaysia? During Ramadan, Malaysia is a very community-like area or community-like place. But during Ramadan, it's very enhanced. Like everywhere you go, you see pairs, you see everybody together. You know, there's never one person walking alone. What would you advise somebody who is coming to study in Malaysia right now and their first month in Ramadan and they could be a bit overwhelmed and scared? Do your best to socialize. Like, this is my first time living by myself. The fear of not being with family stops you from making friends. Don't be so subsided in being by yourself and like staying with your comfort people or calling your family. Yes, sure, call your family, spend time with your family on the phone, but also use your time wisely to explore, create new memories, create adventures, you know, for yourself and socialize with the people around you. That's a very good advice. I say you have a very good chance of getting chicken. No, I have like 33. No, I have a 20% chance. Not really, but yeah, Have a 15% chance? almost. Something like that. Good shot. Maths is not my highlight. I mean, I mean, you have a 1 in 6 chance. How about that? I'll do, yeah, I'll take it, no problem. God, I think what you're about to eat right now is crab. How funny would it be if it's actually crab? My babe. No, it's beef, it's beef. Okay. Ding, 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 ding. That's actually not bad, you know. He asked us if we wanted Oreo or if we wanted spicy. We That said is spicy. a lot of sauce. It's actually quite spicy as well. It's Is really it? nice. Yeah, it's Can I really try good. the half? Go on, share with your husband. Sharing, scaring. Very sauce. Oh my god. That Right? sauce is fire. It is, isn't it? Spicy. There's one on the top that's really spicy. But these are nice. These are not too bad at all. I'm going in for another one already. Go, Bismillah. go, go. Can I just say, this place has started getting busy again. Yeah, it has actually. It's got its second wind, isn't it? This drink is so good as well. It's this Ribena and lychee. I haven't had this combination before, but this is really, really nice. It's super refreshing. Kalau diperhatikan, setiap Ramadan, rakyat Malaysia jadi lebih pemurah. Masjid penuh dengan juadah percuma. Orang kaya dan sederhana sama-sama hulur bantuan. Tabung kebajikan bergerak tanpa henti. Yang menariknya, ini bukan budaya bermusim semata. Ia lahir dari hati. Ramadan di Malaysia mengajar satu perkara yang besar. Rezeki bukan untuk disimpan, tapi untuk dikongsi. Di Malaysia, tarawih bukan sekadar solat sunat. Ia jadi pertemuan komuniti. Anak kecil berlari di halaman masjid. Warga emas duduk berbual selepas solat. Golongan muda datang beramai-ramai. Ada ketenangan. Ada rasa kebersamaan. Bukan hanya ritual, tapi pengalaman sosial yang membentuk memori. Dan inilah yang buat ramai orang luar terkejut. Ramadan di Malaysia terasa hangat, bukan hanya suci. What I eat for iftar in Malaysia. Teh tarik. Mango sticky rice. Chicken satay. Yellow curry soda. Can I have sugar cane? Sugar cane. Ramadan bar. So we're at the Bazaar Ramadan TTDI.
Pukul berapa dah prepare semua ni? Habis pun pukul 7. Apa? Kau tak nak cakap. Kalau kau cakap nanti kan, satu je dekat teman Tony. Orang masing-masing akan jual roti join. Giant spring roll. Could be a bit more on the filling. Go in with that sauce. It's sweet, slightly spicy, lacks the acidity. Definitely crunchy though. The lamb skewer. Okay, skewer shouldn't be on the bone. That second piece a lot better. That meat is tender. It's soft. It's nicely cooked, but it's on the bone. This is the Roti John Daging Cheese Tarik. Lots of people queuing up for this. 18 ringgit. Glorious mess, that is Roti John. Right, let's go in and see. I've got the texture of the egg. Lots of cheese in there. You can see that beef mince, the daging. That is pretty good. If you're a Roti John fan, you will like that. In Malaysia, they're getting ready for Ramadan 2 months in advance. Check this out. So I'm right in front of this restaurant over here, and I see a Ramadan sign. I was like, that's kind of odd. Maybe they forgot to take it off like last year. Then if you go across the street, they also show you like Ramadan special. So literally, it's gonna happen in 2 months, and they're ready for Ramadan. And it's right now it's around Christmas time, so it just shows you that like Malaysia's in that Ramadan spirit. I didn't realize how weak I was until I sat down. Not dramatic weak, just slow, quiet, empty. There was food everywhere, more than I could even process. Rice, curries, grilled meats, sweets, everything. And all I could really think about was water. When you go the whole day without eating, something shifts. You're too tired to focus on nonsense, too tired to judge people, too tired to hold on to negativity. All that's left is what actually matters. Health, kindness, grace. Nice to meet you. It makes you realize most people on this earth are just trying to be good. Watching my Malaysian friends do this with discipline, it's serious. It's devotion, it's restraint. When your body is screaming at you to eat. That prayer call couldn't come soon enough. I was starving. I even think I moved too fast. I put some food in my mouth before the prayer, and Catherine reminded me, yo, wait. Moments like this are changing me. Not in a loud way, but in a deeper one. What we got? I'm grateful I get to experience this. It's teaching me more than I could ever have expected. Gotcha. Hi, Catherine. Hi. Hello. مين بيتفق معي بهالمقولة هون إنه ماليزيا هي البلد الوحيد تقريبا اللي مستحيل تلاقوا فيه حدا جوعان. عدا عن إنه الأكل تبعهم رخيص، بس كمان مثلا بتروحوا على الجوامع برمضان أو شيء على طول في عندهم وجبات للصائمين تتوزع. أكل حتى معهم مشروبات، فواكه، حلويات ماليزية بتلاقوهم بقلب الجوامع عم يوزعون على الناس طبعا مجانا. يعني تخيلوا حتى على الفطور بين الساعة 8 9 الصبح بالأيام العادية بتلاقوهم عم يفطروا بالمطاعم. الفطور عندهم شو أحذركم مثل الغداء عنا، يعني بتلاقوا دجاج، لحمة، شغلات مقلية، شغلات مشوية، بس هيك هن طبيعة أكلهم وثقافتهم مختلفة عننا. أنا بالنسبة إلي تعودت حتى صرت مرات كتير أكل مثلهم، اوكي عادي بتأقلم أنا على جميع الأجواء. على فكرة عم صور أنا يوم جمعة يعني معطلة وما عم لاقي محل إني أحجز فيه للإفطار. تخيلوا قديش بيحبوا الأكل. معهم حق أكلهم طيب. Halo geng, keunikan Malaysia di bulan Syawal atau di bulan Lebaran adalah jadi di Malaysia itu kebiasaan atau hari Lebaran itu dirayakan selama 30 hari. Jadi bulan Syawal itu bakal bener-bener banyak banget dan padat banget undangan dengan undangan open house. Ya, nggak ada yang namanya diet-dietan di bulan Syawal itu di Malaysia. Pokoknya kalian harus makan semakan-makannya. Karena bakal banyak undangan open house kantor, open house rumah teman kita, open house tetangga, open house saudara-saudara. Pokoknya banyak banget deh yang namanya open house di Malaysia selama bulan Syawal. Jadi kita bakal makan rendang sepuas-puasnya, makan ketupat sepuas-puasnya di bulan Syawal. Setelah itu tuh kalau udah setelah bulan Syawal, terserah kalau kalian mau diet-dietan. Karena kalau di bulan Syawal aku saranin nggak bisa diet deh kalau di Malaysia. Makan enak terus.
Ini antara hal yang paling aku suka ketika membeli takjil di Malaysia. Bukan cuma membeli, tapi ada yang ngasih gratis. Dalam kata arti lain itu sedekah kayak. Enak banget di sini. Lihat, aku dapat 6 tin air berkarbonat, guys. Lumayan lah nambah-nambah stok di kulkas. Terima kasih ya yang udah memberi. Semoga dimurahkan rezeki. 印象Allah. Kuala Lumpur, selamat menunaikan solat daripada kami di Suria. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin negara lain ada masjid yang lebih besar, ada bazar yang lebih mewah, ada populasi muslim yang lebih ramai. Tapi Malaysia ada sesuatu yang sukar diterjemah dengan angka jiwa kebersamaan. Ramadan di Malaysia bukan sekadar ibadah pribadi. Ia adalah perasaan pulang. Dan mungkin sebab itu ramai yang pernah merasainya akan sentiasa rindu. Kalau anda pernah alami Ramadan di Malaysia, apa yang paling buat hati anda tersentuh? Kongsikan di ruangan komen. Dan kalau anda belum pernah merasainya, mungkin satu hari nanti anda sendiri akan faham kenapa Ramadan di Malaysia ada sesuatu yang dunia sukar tiru. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.